Malo ko je očekivao da će priča o Sofiji Janićijević i Danetu Angelovskom prerasti u jedan od najvećih skandala aktuelne sezone realitija Elita 9. Ali upravo to se dogodilo u trenutku kada su u javnost počele da izlaze privatne poruke, navodne finansijske transakcije, priče o nekretninama, skupocenom nakitu i odnosima unutar porodice Janićijević. Dok publika već danima bruji o novoj prepisci koja je isplivala, jedan detalj posebno je uzdrmao gledaoce. Tvrdnje da je Sofija, 41 godinu starijem Danetu, obećavala vernost pred ulazak u reality, dok su paralelno stizali informacije o luksuznim poklonima, kilogramu zlata, burmama, vozačkoj dozvoli, novcu za šminku, kreditima pa čak i pomoći za porodicu u Ralji. Ono što je dodatno podiglo temperaturu jeste izjava Milana Miloševića da imaju dokazi crno na belo, ali i njegova tvrdnja da je majka gora. Upravo ta rečenica izazvala je eksploziju komentara na društvenim mrežama i otvorila pitanje koje sada svi postavljaju. Koliko je daleko otišla cela priča i ko je zapravo imao najveću korist iz odnosa Sofije i Daneta? Pišite odmah u komentarima da li verujete da je Sofija sve radila iz interesa ili mislite da su emocije ipak postojale. Jer ono što se sada pojavljuje u javnosti menja kompletnu sliku o odnosima koji su mesecima predstavljeni pred kamerama. Dok se reality Elita 9 približava završnici, upravo ova afera postala je centralna tema među gledaocima, a svaki novi detalj izaziva novu buru. Posebno je pažnju izazvala tvrdnja da je Dane Angelovski, muškarac iz Severne Makedonije koji je čak 41 godinu stariji od Sofije, bio potpuno zaljubljen u nju i smatrao je svojom verenicom. Prema novim prepiskama koje su dospele u javnost, Sofija mu je pred ulazak u reality obećavala da neće biti ni sa jednim muškarcem pred kamerama, što je on navodno shvatio veoma ozbiljno. Upravo zbog toga, prema tvrdnjama koje su isplivale, Dane je navodno prepisao određene nekretnine Sofiji, da bi kasnije, nakon njenog odnosa sa Terzom u realitiju, sve pokušao da povuče. Javnost je posebno šokirala količina detalja koja se pojavila u privatnim porukama. Sofija je prema navodima tražila novac za vozačku dozvolu, a u jednoj od poruka navodno piše kako mora hitno da plati, kako bi je upisali za polaganje. Dane ju je pitao koliko novca treba, a odgovor koji je usledio izazvao je ogromnu pažnju publike. 45.000 za vozačku. Upravo ta prepiska postala je jedna od najdeljenijih na društvenim mrežama, jer su mnogi gledaoci počeli da komentarišu da je odnos između njih od samog početka imao finansijsku pozadinu. Međutim, priča tu nije stala. Novi detalji dodatno su uzdrmali javnost kada se pojavila tvrdnja da je Sofija molila Daneta da finansijski pomaže njenu majku dok je ona u realitiju. Prepiske koje su se pojavile pokazale su navodnu komunikaciju u kojoj Sofija govori da njena majka sprema ručak i pita Daneta kada dolaze, dok se paralelno pominju klima, bazen, parking, kredit, frižider i gorivo. Upravo taj deo izazvao je najveći broj reakcija gledalaca jer je otvorio pitanje koliko je porodica bila uključena u ceo odnos. Milan Milošević dodatno je podgrejao celu situaciju kada je izjavio da postoje dokazi crno na belo i da je Dane slao novac za razne potrebe porodice u Ralji. Posebno je odjeknula njegova tvrdnja da je Dane govorio kako je majka mnogo gora od nje,
aludirajući na Brankicu Janićijević. Ta izjava potpuno je promenila fokus priče. Do tada je javnost uglavnom komentarisala Sofiju, ali nakon Milanovih reči, pažnja gledalaca preusmerena je na njenu porodicu. U međuvremenu društvene mreže eksplodirale su komentarima zbog tvrdnje da je Dane kupovao Sofiji skupoceni nakit, uključujući kilogram zlata i burme koje su predstavljale simbol njihove veze. Gledaoci su odmah počeli da povezuju detalje iz realitija sa novim informacijama koje su izlazile u javnost. Mnogi su podsjećali da je Sofija ušla u elitu sa prstenom, koji je sada postao jedan od glavnih dokaza priče o navodnoj veridbi. Posebnu pažnju izazvala je i priča o luksuznom automobilu. Milan Milošević je u intervjuu izjavio da bi Sofiju navodno čekao Audi Q8, koji je Dane već uplatio, ali da je nakon njenog ponašanja pokušao da vrati deo novca. Upravo taj detalj izazvao je lavinu reakcija, jer su mnogi gledaoci počeli da komentarišu da je reč o odnosu koji je bio zasnovan na materijalnim interesima. Ja sam predložio da bude zaštitno lice za staračke domove. Za sada je samo u Makedoniji. Nemam ništa protiv razlike u godinama. Niko ne može da kaže da li on može ili nešto ili ne može, ali ružno je da ti 41 godinu starijeg čoveka na taj način iskoristiš. Ne verujem da mu je ona na silu iznudila novac. On je njoj sam davao. Jako je loše postupila na pomen njegovog imena. Vređala ga je, a inače nju bi čekao Audi Q8, koji je već uplatio. Otišao je i dobio dobar deo nazad. Sofija je namazana. Ona kada izađe, složit će mu priču i on će lako doplatiti za taj automobil. Opet će ona njega da izmuze, kaže Milošević, otkrivajući da se čuo sa Danetom. Njemu je žao. Stalno govori da mu je žao šta ona uradi sebi. Govori da je majka mnogo gora od nje. Toga je zabolelo što je ona pričala da nije uzimala ništa, a jeste. Tu su dokazi crno na belo, jer je Sofija rekla: kad uđem, šalji majki za kredit i za frižider i za gorivo da ima. Tamo u Ralji je slao za klimu i bazen je hteo da gradi i parking. Što bi Dane čovek od 70 godina lagao? On kaže da je Brankica mnogo gora u ovoj situaciji nego Sofija. Ma on je bio prvo fan. I on je slao je poklone. Imam i ja te fanove koji šalju isto poklon. On je poslao poklon i ona je videla da bi tu mogla, da on tu želi komunikaciju sa njom. I ona njega navukla klasično. Uzimala bi ona i dalje da je on napolju. On bi njoj slao i u realitiju da se nije pomirila sa Terzom, jer ona je njemu obećala da neće biti sa Terzom, da neće biti ni sa kim i da će nositi burmu. Ma haos. Ona je verena sa njim. 15. avgusta je verena. A bili bi lepi mladenci. Svi bi mislili da je on stari svat. Niko ne bi znao da je to mladoženja. Za kraj se našalio Milan Milošević. Istovremeno odnos Sofije i Borislava Terzića Terze nastavio je da eskalira pred kamerama. Njihove svađe postale su brutalnije nego ikada, a uvrede koje su razmenjivali šokirale su čak i gledaoce koji godinama prate realitije. Posebno je odjeknuo trenutak kada su tokom svađe počeli da pominju članove porodice. Terza je optužio Sofiju i njenu majku da su lopurde, dok je Sofija njega nazivala sinom. Atmosfera je potpuno eksplodirala kada je Terza pomenuo razvod njene majke, a Sofija odgovorila da je Brankica bila prevarena. Taj sukob dodatno je raspalio komentare na internetu jer su mnogi
počeli da povezuju svađu sa pričom o Danetu i finansijskoj pomoći porodici. Gledaoci su analizirali svaki detalj, svaku rečenicu i svaki pogled, pokušavajući da otkriju šta se zaista dešavalo iza kamera pre ulaska Sofije u reality. U celoj priči dodatnu pažnju izazivaju činjenice da je Dane navodno boravio u kući porodice Janićijević u Ralji, dok je Sofija odlazila kod njega u Skoplje. Upravo ti detalji naveli su deo javnosti da zaključi kako odnos nije bio površan niti slučajan, već mnogo ozbiljniji nego što je Sofija u početku pokušavala da predstavi. Jedna od ključnih stvari koja je izazvala buru jeste Sofijino priznanje da je Daneta materijalno iskorišćavala. Iako je na početku negirala bilo kakvu emotivnu vezu, kasnije su se pojavile tvrdnje da je sama priznala da je koristila njegovu zaljubljenost kako bi dobijala novac, poklone i podršku. Upravo zbog toga veliki deo publike sada smatra da je cela priča mnogo mračnija nego što deluje na prvi pogled. Sofija je Danetu obećavala i da će mu roditi decu, ali naravno i to je imalo cenu. Milan Milošević je dodatno rasplomsao priču svojim komentarima da je Sofija namazana i da će, čim izađe iz realitija, ponovo uspeti da manipuliše Danetom. Njegove reči da će opet izmusti novac izazvale su ogromnu pažnju, posebno jer je rekao da Dane i dalje pokazuje emocije prema njoj i da mu je žao šta ona radi sebi. Kako se približava kraj Elite 9, mnogi smatraju da će upravo ova afera ostati jedan od najvećih skandala sezone. Gledaoci već danima analiziraju svaki novi detalj, a pitanje koje dominira društvenim mrežama jeste da li je Sofija od početka planski ušla u odnos sa Danetom zbog koristi ili su emocije vremenom postale komplikovanije nego što sada želi da prizna. Istovremeno deo publike smatra da je Dane dobro znao u šta ulazi i da je svesno finansirao Sofiju, dok drugi tvrde da je bio potpuno zaslepljen emocijama. Ta podela među gledaocima podiže interesovanje za celu priču. Jedni Sofiju nazivaju manipulatorkom, dok drugi smatraju da je Dane kao znatno stariji muškarac morao da bude svestan svih posljedica. Posle svega ljudi mnogo pažljivije prate i ponašanje Brankice Janićijević, jer su upravo Milanove izjave o njenoj ulozi izazvale najveći šok. Komentari da je majka Gora pokrenuli su potpuno novu lavinu spekulacija. Gledaoci pokušavaju da shvate koliko je porodica bila uključena u odnos sa Danetom i da li je finansijska pomoć bila organizovana mnogo ozbiljnije nego što se u početku mislilo. Podsjetimo, Brankica se na novom poslu predstavlja svojim devojačkim prezimenom i laže za ime ćerke, pokušavajući verovatno da izbegne osudu javnosti. Svi su je prepoznali i verujemo da nemali broj ljudi osuđuje ono što njih dve rade. U međuvremenu svaka nova emisija Elite 9 nosi nove tenzije između Sofije i Terze. Njihove svađe postaju sve brutalnije, a emocije potpuno nekontrolisane. Gledaoci su primetili da Terza često koristi detalje iz afere sa Danetom kako bi provocirao Sofiju, dok ona sve teže kontroliše reakcije kada se pomene njena porodica. Cela priča sada je postala mnogo više od obične reality afere. U pitanju je spoj emocija, novca, luksuza, obećanja, porodice i javnog poniženja pred milionskim auditorijumom. Zbog toga interesovanje publike ne opada, već iz dana u dan raste. Ljudi veruju da će po izlasku iz realitija tek početi pravi haos,
jer se očekuje da se oglase i drugi akteri povezani sa ovom pričom. Dok jedni tvrde da je Sofija samo koristila situaciju da sebi obezbedi lagodniji život, drugi smatraju da je cela priča izmakla kontroli kada su privatne poruke završile u javnosti. Sada se otvara novo pitanje koje dominira među gledaocima. Da li će Sofija uspeti da popravi odnos sa Danetom nakon realitija ili je sve nepovratno uništeno? Komentari na društvenim mrežama ne prestaju. Jedni pišu da ih je najviše šokirala priča o kilogramu zlata, drugi o nekretninama, treći o pomoći porodici, dok su mnogi ostali u neverici nakon Milanovih tvrdnji o luksuznom automobilu i novcu koji je navodno već bio dat. Zbog svih tih detalja ova priča već sada se smatra jednom od najeksplozivnijih u istoriji domaćih realitija. Sada svi čekaju samo jedno, trenutak kada će se kamere ugasiti i kada više ništa neće moći da ostane skriveno. Da li će Sofija pokušati da vrati Daneta u svoj život? Da li će on nastaviti da je finansijski podržava? Da li će se pojaviti novi dokazi i nove poruke i koliko je u celoj priči zaista bila uključena Brankica Janićijević? Sva ta pitanja sada drže publiku prikovanu za ekrane. Pišite odmah u komentarima. Ko po vašem mišljenju govori istinu u celoj aferi i da li verujete da će nakon završetka Elite 9 tek isplivati detalji koji će potpuno promeniti sliku o Sofiji, Danetu, Brankici i Terzi?